Si Francis Leo Marcos, ang tunay niyang pangalan ay Norman Mangusin. Umiyak nang kita natin yan sa post at kinalbo. So maluoy po ba ka, no? Maluoy ba ka sa tao, no? Kung may sala man si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos, pero bisag may sala pa siya man, wala ta kabalo, may sala magi siya. Kung nang scam siya, wala awata kay balo. Pero basta ang tao hatulan na ba, kana wala pa ganyan siya hatuli, no? Ibutang pa siya sa prisuhan, wala pa na, wala din siya kapiyansa. Maluoy man gid ka, no? Maluoy ka sa tao, no? Maluoy gid ka. So mao gay na kita mga friend, ang himo na to, hindi kita mo himo og mga bagay nga usay karma mo guni sa to agot. Kini bang mga nangyari sa atong kinabuhi, mga karma ni siya sa atong mga ginahimo nato di sa kalibutan, kining mapreso ta, barangon ta, kulatahon ta, halitan ta, o sa mga pangyayari sa atong kinabuhi, mga karma kana siya sa atong mga ginahimo. So kini si Francis Leo Marcos, kung ugaling limpyo ang iyang kasing-kasing nga wala ni siya man scam, just in case, o ang iyang gihimo pagtabang sa tao, tinuuray nga pagtabang, dili kay igamit lamang niya ang tao aron nga makalikom siya og dakong bahandi. So kini siya, kaluyan kini siya. Pero kung dako niyang sala, maabot man gid gud ang karma sa tao. So obserbahan na nato ni siya, dili man nato ni siya trial by publicity, trial by sa public ba, sa publiko nga ato na siyang hatulan nga may sala siya. Tao ro pud siya, bisa may sala pa siya, luoy kay ang tao kung makasala. So kita gud sa kalibutan mo ning pirmi lang gid ako isulti sa akong mga kaninyo mga nagasubaybay ning akong channel sa akong Facebook, nga ayaw na mo hulat nga sa oras sa inyong kamatayon kamo ibutang sa impyerno. Wala na nga akong gisaysay ninyo, no? Usay mag-ulta nga masig sa oras atong kamatayon may impyerno ta, pero ang tinuod nga istorya mao kini, aron nga dili na kamo mag-ul sa inyong kinabuhi kung mamatay mo dalon mo sa impyerno. Mao kini ang tinuod nga istorya. Usahay maghulat patang moabot ang last judgment. Wala lang ta kasabot ug unsay gitawag nga last judgment. Ang last judgment is already at this very moment sa atong kinabuhi. Karon mao kini ang last judgment. Nga kung maghimo og tag karon og mga dili maayo nga mga pang ginapanghimo nato, kita pagasintensyahan ta, dili na ta muhulat nga maabot pa ang Ginoo aron sintensyahan ta. Sintensyahan kita sa kinsay mo sintensya nato ang atong isiga pareho ra pud. Maghimo kag mga dili mga ayo mga butang, sintensyahan kita sa atong isiga pareho. Pero kung manay ginatawag nga bad karma, pero kung try magbutan kasi imong pagkatao, maghimo ka og mga maayo nga mga hilikoton sa imong isiga pareho, kaya mga good karma usab ang maabot sa imong kinabuhi. So unless kung ikaw gihisaan ka sa tao nga bisag tarong ka, maayo nga manggihimo na mga tao gyud nga mga hisaan sa kalibutan, mo na siya nga usahay maigo ka. Apan kung ikaw nagahimo lamang sa mga maayo mga butang, dili gina siya mahitabo nga
sa imong kinabuhi nga lasting ang kanang ang gihimo sa tao nimo nga dili maayo. Tuod kay maayo man ang imong ginahimo, good karma gid sa gihapon someday ang imong maguman. Ug ang kanang mga tao nga nagahimo sa mga malain nga mga butang dinha kanimo, mao na sila ang makadawat og mga bad karma. Ang mga bad karma kana siya. That's why dili kita mo worry sa atong kinabuhi, basta kita nagahimo lamang kita og mga maayo mga inikuton sa atong kinabuhi. Kini si Francis Leo Marcos, ang tinuod nga lan niya nga si Norman Mangosin, wala ni siya dapat i-worry kung galing maayo ang iyang ginahimo nga, di siya dapat mo worry kay good karma ra sa gihapon ang mudangat ani niya someday. Na mao na siya. Ang atong obserbahan ani, kung mga malain nga mga butang mudangat sa iyang kinabuhi, bad karma na kana. Mao kanay karma nga balos sa iyang ginapanghimo, no? Unta kasiguro kung unsa ning mga ginapanghimo niya. Pero kung ang iyang gihimo kinasing-kasing tininuod nga pagtabang sa tao, di siya dapat mahadlok kay good karma ang mangyari kaniya someday. Ug ang mga tao nga nagaduot kaniya, mo na makadawat og bad karma someday. Amo na kita sa kalibutan, no? Mo na importante sa tuwa kani bitaw mga tao nga naa sa mga relihiyon, mostly na sa kanila, basta tinarong lang yun ang pagsubay nila, nagahimo lang yun sila, nagasubay lang yun sa mga tanan nga mga maayo nga mga dapat hikuton. Wala na sila nasayod na sila, may kalawasan na sila sa ilang kalag, sa ilang kinabuhi, silang pagkatao, may kalawasan sila. Kaya may mga taong mo binuang nimo, walay magtinunto nimo, walay manghalit nimo, way maakusar nimo, kinsa ba maakusar nimo wa magigihimong sala. Mao kana mga example kana siya mga friend, no? Mga example kana sa atong kinabuhi. Usahay worried ta basig sa last judgment ma-impierno ta, di ka mo worry ana, may ang reality. Kung walay mga malain nga mga panghitabo sa imong kinabuhi at this very moment, wala kay dapat i-worry. Wala kay dapat i-worry sa imong kinabuhi kay walay mga karon man ang last judgment sa atong kinabuhi. Kinsa may mo judge sa tuwa? Ang mga tao. Mao kana sila ang muhimo og mga malain nga mga hilokoton kanila. Usahay kita no, magpinsar lang kita nga kanang mga sakit-sakit nato usahay, kanang mga sakit-sakit na nato usahay, mga tao anong gidapuan na sila sa mga pakalilisa nga mga sakit usahay, kita wala lang kita kasabot na kana sila. Ang uban kana nila dili natural kana nga mga sakit nga nangyari kanila, mao nay judgment nga nangyari kanila sa ilang kinabuhi. Ang uban na kanila nakahimo ginagsala nga gihusgahan kana siya sa iyang kapareho. Kana bitaw usahay nga naay mga munugbulong nga ila nakatuig wala katindog, anong nakatindog anang munugbulonga, yang uban dili man makatindog. Ngano man kana tungod kay ang kanan mga nakatindog sa mga faith healer god, ang mga spiritual attack mo na kusog niya nga dali patindugon kung spiritual attack ang nangyari anang mga tawhana. Pero kung natural gina siya nga di siya katindog tungod kay natural ang ihang sakit nga gidangat siyang kinabuhi, di gina siya kapatindog. Kinahanglan ginagdoktor, no? So mao lang kana akong masulti, no? So layo nga atong iabtan ang atuhang topiko about Francis Leo Marcos. What I'm meaning, what I'm trying to relay with you nga luoy kayo tanaw ng naong ni Leo Marcos ginhilak, no?
Francisco Marcos luoy kayo bisag may sala man siya yun. O kung may sala man tao luoy taon kayong tao kung magkadipo-dipo na siyang kinabuhi no? Bisan sa akong mga close friend akong mga kaila ba so kinamang ko yung mga tao nga dool sa akong kasing-kasing no? Bisan mga friend ko lang na sila niya obserbahan ako ba nga man nagkalisod-lisod sila sa ilang sistema silang pagkatao luoy ka sa tao tungod kay tao raman sila kun. Anyway my friend medyo layo ang naatubutan sa tuwang kuhan karon sa tuwang tema karon na pero next time na lang punta chika-chika lang ta din have a blessed day everyone.